Idol, good morning. So ana sa idol oh. Nata sa Toronto idol, City of Toronto. Kita ko sa inyo idol nga ni kalimpyo. Please subscribe my YouTube channel. Bakit idol? Ani kalimpyo diri idol. Okay, basurahan idol oh. Okay, basurahan nga ko anjud kay idol. Oh. Tanya idol. Luta idol oh, dari. Ingat kayo. Wala lang good, vlog lang good. Share lang ako diri idol, ngani diri sa Canada idol. Isa ni sa mga street sa City of Toronto. Wow, din kay idol oh. Ano? Ito kayo. Mga building oh. Indot yung mga building idol. Oh. Indot kayo. So, kita na ko sa inyo ha. Makanid rin no. Laro sa idol kaya wala pa man tayo kuhan, orientation. So, laro sa ta. Suko ang iro idol. Iro diri. Sinado po mo iro diri idol. Idol oh. Anak diri idol. Like when you don't. Sila pa diri. Sorry ta diri idol. Agsa lang itong makita na idol oh. So inahan na idol no. Kita na ko sa inyo. Anak ko ipangita idol tindahan. Kaya po kita tindahan man. Tabok ka idol. Tabok. Tindahan. Ada ragod idol, video ragod. Sakitan. Ani kalimpyo ang Canada idol. Sinado kay sila. Oh. Kita man ninyo idol. Saba lang kay idol. Ana idol no, window. Video rin ko ta idol kay ata sa downtown idol ba panagsar mo ta makaari. Dul-dul naman ta sa downtown pero tagsar ta makaari idol mo nang video ta. Para po tayo content. Tayo download ba. Sumo na no. Backplay ta. Yes, sorry tagamay. Oh, baju kita tindahan idol, asa ka ko kita tindahan ani. Naros pinaka downtown idol oh. Oh idol. Idol. Kahoy dira idol oh. So inaana no, City of Toronto, Canada. Oh, sa inyo idol. Good. Okay mga idol, thank you for watching. Follow and share. Follow my YouTube channel, Ienz IENG Vlog. Thank you for watching. Follow and share.